Ganyan na ta. So, log on. So makita niyo na to na registered na si Liseo na domain. Server admin 1 lang gyapon ng password kay pa may OS password nako. Kaya nila to. Nasundan ninyo? Wala na ta nag-add role sa ADDS but at the same time ato lang agi through the DNS. Kaya ma-install naman siya directly. Then go to the server manager and go to your roles. And we need to add roles. Ang add roles na ginato dari na time is the DHCP, the print and document services. Next lang na. Makita niya Dario, type O, makita diretso IP4. Dari na part, makita din nato ang atong domain. And kaning prepared DNS mabago ginaas kay identification man na siya as server. So ato ibutang dari ang IP address na atong gamit. 192.168. Okay ba? 4030. Tara, 4030. 40.30. Validate nimo na dapat valid. Kung dili na may valid, validate. Wala, error na siya. Loading na siya. Huwag sayop. Wala ko'y gilabyan na steps ha. Wala ko'y gilakbayan. Diretso na. No, error siya. The DNS server at specified address is not responding. Valid. Next na name mo. Not required. Add din ka. Then, scope name. Pwede rin nakikutang Liseo Computers. Then, ang atong ibutang dari sa ato ang start is katong tulo. Tulo lang, katulong tulo. Kaya ang last ma-modify man nato na. Kanilang tulo kanil. 192.168.40. Wala na ng 30. Pwede rin na email. 192.168.40.8. 192.168.40. Yung tag 5 ang makasulod. So ako ibutan na rin gikan 8, 9, 10, 11, 12. Ma-registered magud gyapon dari kung class C ba siya sa subnet. Mas man na bawaan kung sa ang classification sa imong IP address. So ato ibutang akong default gateway which is 192.168.40.1. Boot niya gina siya. Balag optional nakabutang pero boot niya gina siya para di mag-error. Next step is to disable the dynamic host configuration version 6 kaya ako talaga gamit ana 4 man ta. Next lang dayon. Next momenting katong sa print nara ay panen siya for reconfirmation kung sakto ba yung gibuhat. Di maglibog-libog sa paglingon. Next na rin na. Okay. Para dali ko. Dugo ako photo eh. Okay, so makita na to dari na installed, succeeded. So sakto tong gibuhat. Close. So we are done with the ADDS, DNS, DHCP. Then we need to go back to the server manager and find the add running roles. May plus sign diya sa may left side niya. Plus Active Directory domain services, Active Directory users and computers kung asa diya ta mag-create og account or users kumbaga. Then find your domain that had been created lately. Then right click on the domain, new organizational unit which is Liseo lang ko ibutang ha. Di mo maglibog. Then dara na rin ko mag-create og account or users. Sample, pangalan ako. Kanin dari man gud na part is mo ni atong ginagamit para mag-login dari sa atong client ha. Ayan niya pila kung mag-login mo kanang app. Pwede ra ana. So we need to set the password. Same ra gyapon ako ibutang, di na ako maglibog-libog.
So, ato ni siyang i-uncheck. Second and third lang ato itong i-allow na i-check, ha? Okay, so we're done with the account. Then I need to create a folder or a file. Dari, create ako folder, i-rename ko ni, ang pag-rename ra na F2 ra na, di na maglisod-lisod. GPO folder redirection ako ibutang. Okay, done. And then I need to go to its properties, sharing, share. Butang na ako dari si sample, specified lang. Bisag jam ra na, more mo ginang account ang mo, more ginang magawas. Pwede po dom user or dom magawas gina siya. Read and write lang gyapon ha, di maglibog-libog. Munang dapat kawalo mo folder sharing kay ngani man ang purpose folder sharing. Na may dat. Tara. Kasunod ra, purpose ra. Network path, copy paste, copy, control C, close. Okay, done. Go back to the server manager and find the features, lower portion sa roles. Click the plus sign, plus the forest, plus the domains, and plus the Liceo. Now in Liceo na domain, right click diya ka mag-create og GPO folder redirection. Okay, pwede diya. Or gusto ikag-organize, dari ka sa Liceo. Tanggi mo na to ganina. Pwede ra diya. Now right click on the GPO folder redirection, edit, and find the user configuration and policies, Windows setting, folder redirection. For example, desktop, properties, basic, paste the network path from the folder nag-create kanina, this one, and go to settings, check the 3 bars, apply, okay. So we are done with the GPO. Next step is go back to your server manager and find the server manager itself. Nara, kanang pinakataas. And find the remote desktop. Kung naka-allow na siya daan, i-don't allow. Apply, okay. And go back, allow, okay na siya. Apply, okay. So we are done with the everything. Nauman sa EDDS, nauman sa DNS, nauman na sa DHCP, nauman na sa GPO, nauman na sa remote. So okay na to. Ang next step is we need to check if nabay resulta. So atong buhaton is we need to let the client join the domain. But the problem is mag-error gini siya ha. Di maglibog-libog, mag-error gini siya. Kung dili na to restart, manang that is why ato ni restart later on. Kung dagko po ang letter, dagko po maglain og bangag .ph. So, kani, isa ninyo na timailhan na error, kana mag-loading ra gyud na siya. Error gyud na siya. So may tabo, dapat yun before siya mag-join, i-restart siya or mag-GP update ka. O this one. Mag-error na siya. So i-close na siya tanan, close, and then you need to restart ra gyud. Close na.